was born in a family yang memang bisnisnya hospitality ya. Jadi waktu lahir memang ibu saya udah punya restoran dan juga nenek saya punya restoran. Terus waktu tahun 99, 98 kita pindah ke Australia. One day waktu umur 14 pulang sekolah dari bus, terus ada lihat satu cafe gitu deket rumah gitu. We always kita selalu jalan lewatin gitu. And then satu hari dia post ini advertising dicari junior kitchen hand gitu. Terus I applied, mereka tolak karena masih terlalu muda ya, 14 ya, harusnya di minimum age-nya 16 gitu. Terus tolak, kedua kali ditolak lagi, terus akhirnya the next day ini ya ask my mom, tulisin surat sama tantangan kalau boleh kerja gini-gini. Terus habis itu ya udah apply, terus ketiga kalinya manajernya bilang, wow, what do you want to work so bad? Terus ya sebenarnya cuma buat cari uang saku lebih aja, juga cari experience. Jadi diterima, dan ever since I got stuck di dunia hospitality gitu. So my mom she's the one who's inspired me. She's a very strong person, dan juga dia selalu have an attitude kayak I can always do this gitu. That's why dia bisa masak dari hot, cold, sampai pun sekarang dessert. She's very good at it gitu. That's one. And the other one itu Grant Ashcott, chef dari Chicago, Alinea Restaurant. He inspired me karena motivation juga ya. Dimana kalau misalnya at one point of his life dia pernah kena kanker lidah di rumah sakit, almost died, tapi dia nggak mikirin dia bakal gagal gitu. Kan sebagai chef cita rasa itu sangat penting ya kan, beberapa peka lidah kita dengan rasa itu. Tapi dia kena kanker lidah jadi sepotong gitu. Tapi begitu dia sembuh, dia open up a restaurant, dan selagi dia di rumah sakit dia tuh menulis menu dan juga konsep bagaimana cara memasak, and then it become one of the best restaurant in the world sampai sekarang. That is very inspiring for me. Sometimes kalau misalnya that moment kita got thrown off, mungkin kita udah down, don't know what to do gitu kan, but that guy inspired me a lot. I want to make people feel happy, karena if I see them eating my food dan juga mereka senang, mereka they say it's good, I think it's all chef milik we have one thing in common, whatever's on the plate is our ego gitu. Jadi kalau misalnya bilang ini this is good, customer enjoy it, itu suatu happiness yang I don't know, can't buy with money I think gitu. I think that's something that we have in common with chef ya. So achievement always when the customer said it's good and when the customer pays for it ya kan, karena they are the real judge gitu. Customer sebenarnya we call customer is a king, karena ya mereka memang bayar duit mereka, and itu hak mereka mau komen atau enggak kan. I think that's my achievement. As long as the customers are happy and I'm happy, they pay for it, it's always been an achievement. Tapi untuk title wise, I won the Best Young Chef 2012. Itu ada satu kompetisi di mana kita dipilih 5 chef di satu Jakarta, ada dari Bali juga. In that competition kita diadu beberapa ronde, dari basic skill, dari masak, dan juga duplication. And fortunately yes, I came out as a winner, dan juga as a juri master chef itu saya diundang, dipilih untuk menjadi juri. They propose me, dan juga the reason I take it, kenapa saya ambil master chef, karena I like to teach people how to cook gitu. Oh yeah, for sure. Karena selama ini di Jakarta saya dikontrak kerja untuk restoran, dan kontrak itu udah selesai, dan sekarang di master chef. Setelah itu saya akan kembali lagi ke Sydney, karena di Sydney we have a family business, patisserie, yang supply ke kayak kue-kue macarons gitu ke cafe-cafe gitu. We supply to 12 cafes at the moment, dan sekarang kita lagi mau expand ke toko dan juga central kitchen. Dan what I want
next year hopefully, itu kan tokonya this year, end of this year harusnya udah jadi. Next year hopefully di saat kau diundang lagi jadi juri MasterChef, saya lagi mau bikin paralel juga untuk membawa patisserie itu ke Jakarta sih. So that's what I want. And of course in the end nanti not just a patisserie, a restaurant, nice bistro, good food gitu, good people, honest food. The real man for me is a man who always admit their mistake. No bullshit. If you do something wrong, admit it and move on and never do it again. I think that's a real man for me.